सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ସୁତ କହିଛନ୍ତି, ମାୟା ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବପରି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ମାୟା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତୀତି ମାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିପରି ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅନୁଭବ କରି ସେ ଶରଣାଗତ ଭାବନାରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମହାଦେବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଛି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ସେ ବରଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜର ଏବଂ ଅମର ହୋଇ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମତେଜ ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସୁତ ଉବାଚ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜାର ବିଶେଷ ଯେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ। ବ୍ୟାସାଦି ଗୁରୁ ନମସ୍କାରୀ ବିଭୂତି କହିବା ବିସ୍ତାରୀ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମାନେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଧାନେ। কর্ম তত্ত্ব ভেদ ভাবরে সে বিধি শুণ একত্বরে। ऋषि वैष्णव साधु जन के पूजा के वा आत्म ध्यान। प्रातः सूर्य अण उदये स्नान शौचवंत होए। जलरे जथा कर्म सारी भूमि रे कुशासन करी। आसन शुद्धिभूत शुद्धि वर्ण भेदरे देह भेदी। शतचक्र भेदी सप्तमे पवन तुलिब संजमे। ए आदि जेते कर्म मान कर अंग न्यास शोधन। से जे ईश्वर निराकार निर्गुण निर्विकार वर। मन कल्पनारु तांकर माया होइला अवतार। मायारु सूत्र जे जनम सूत्ररु महत्तत्व जान। महत्तत्वरु अहंकार तन्मात्र पांचटिया वर। ए नव तत्वे जा स्वरूप विकारमय सर्वाधिप। पुरुष रूप से धइला सहस्र शीर्ष बोलाइला। असंख्य माया रे से युक्त महापुरुष विश्वभूत। तानाभि कमलु प्रकाश उत्पत्ति विराट पुरुष। जारूप 14 भुवने पुरीछि ज्योति प्रभा गणे। सूर्य हांक चक्षु द्वय नासिका वायुति निश्चय। 10 दिशता कर्ण होई मेढ्र प्रजापति बोलाई। मृत्यु जाहार पायु जान बाहुलो कपाल प्रमाण। चंद्रमा जाहारटी मन दुई भ्रुलता काल जम। ए जेउ विराट पुरुष तेज विस्तारी से प्रकाश। सप्तवितस्ति परिमाण समस्त कहूँ जे भियाण। ता कंठे कौस्तुभ मणि निराकार ज्योति से पुणी। से ज्योति कंठे बहिछन्ति जोगी जेउ ज्योति भावन्ति। वेद जाहार पीत वस्त्र प्रणव रूप उपवीत। कर्णरे मकर कुंडल सांख्य जोग दुहे सुढळ। शुद्ध सत्य
ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶ ଯେ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମାନ କମଳ ରୂପରେ ଘଟଣ ଲୀଳା କମଳ କରିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜରେ ବହନ୍ତି ଯେ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରୀ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ରୂପ ହୃଦୟରେ ଛନ୍ତି ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱକେ ସନାତନ୍ତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ପାରିଷଦର ଅଧିପତି ଅଣିମାଦି ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ମନ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ଜ୍ଞାନ ଚାରି ବେଦ ଚାରି ଦୁଆରେ ଗାୟତ୍ରୀ 24 ଅକ୍ଷରେ ବାସୁଦେବ ଶଙ୍କର ଶରଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିରୁଦ୍ଧ ପୁଣ ଏ ଚାରି ବ୍ୟୁହ ଚାରି କୋଟି ଚାରି ପୀଠରେ ପରମେଷ୍ଠି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ବିଶ୍ୱ ତୈଜସ ପ୍ରାଜ୍ଞ ରୂପ ତୁରୀୟ ପୁରୁଷ ତ୍ରିଧାମ ସେ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ତା ବିଶ୍ରାମ हे विप्रवर सौनक हे विष्णु महिमानेक हे विष्णु स्वयं ब्रह्म ज्योति सकल द्रष्टा से बोलांती आपणा महिमा त्रिगुण मायारु संसार भियाण त्रिगुण उत्पत्ति प्रलय करियछन्ति महाशय हे कृष्ण कृष्ण सर्वसुख हे मायामय कुपेक्ष अर्जुन कृष्ण सखा जेणु कृष्ण सखा जे नाम तेणु हे कृष्ण कृष्ण सखा तू ही हे वृष्णि श्रेष्ठ भावग्राही अवनि भारा उद्धारणे नासिलु दुष्ट क्षत्रिगणे हे पापाग्नि बड बनाळ गोविन्द मदन गोपाळ हे गोपीपते हे गोकुळ अनादि प्रभु आदि मूळ एहांक मन्त्र जे जपई आत्मा सर्वभूते देखई हे जे निराकार पुरुष सर्वव्यापी हृदय प्रकाश ब्रह्मरूपी सूक्ष्म बोलाई संसार भेद तार काहि ब्रह्मस्वरूपे लीन होई अन्ते से ही स्थान पाई हेमंत सुत मुखु शुणी सौनक पचारंती पुणी।